Gremo pa danes sprobati malo, pa se da narediti zavato v centru. Tukaj imamo tak mostiček. Ampak pač klele sem najdel en lep drevoredek. Tako lepo. Pa bomo tole izkoristili. Klele je ena luknja fajna tamle gor. Bomo naredili nekaj, a ne? Evo, so že na drugi lokaciji. Zdaj se pa pravimo let in takoj, ko prazno gasa.